basta motagbo og bagong tuig ingani ni sinayawan samot na kay premyo bahalag maghapa-hapa na og sinayaw og di lang pud na sayaw no napun ay kaon siyempre di gyud na mawala ang kaon basta motagbo tag bagong tuig ay kaon lang imo kada kuha to among gilitson so dako gyud kining kaon ani dugay kini mahurot mo ba bisag pulutan pa ni dagan pa kay imong imnon mapulan na lang ipinulutan ani di pagyapon ni mahurot mabuntagan na lang og naputay fans diri no di gyud na mawala sila. Og diri guys no atong sugdan sa wala pa ta nagsugot og celebration sa atong bagong pagsugat sa bagong tuig og di ano naulahi de ko gawas kay wala man ko nauna og sa akong paggawas dia guys no mao di na ako nakita nga ako mga kauban diha nga natuan na dito naglinya-linya nang nakalingkod na ang uban og sa akong pagduol dia guys no gitagaan din ko og kanang paper plate so akong gikugos po na akong bibi kay akong partner mo akong gipauna og kuha og kaon kay parang makauna siya kaon kay pag niya kaon ako na poy mapuli so ako pa gikugos sana mo ampuya og samtang diha ka video sa ako parang malingaw pugo kay nalingaw mapugo kay daghan mga tao kay nakining maulahi puta mura putag mabaguan kay yung dagan magay tao so kanay lang talag sa rata mo gawas og balay guys mura putag kanang mabaguan sa og mga dagang tao mura putag makuan ba ignorante og kamo dia guys agyon mo sunso una ko na talag sarang mo gawas og balay ay pastila ni ang partner mo dalikat pagyud og lili magdiwal-diwal pagyud og dia guys no ako ginay silang gipang duol gipang video kay parang makita na to og dagan ba ilang gikuha og gamay lang kay kung gamay lang atong papunan kay dalon og balay so tinod biya kayo guys no kay kung daghanon to og ganang butang og di na to mahurot na duol kay balay pilera pag dagan dito ibutang din mo balik na po og diri guys no wala ko kabantay nga naman ay fans nagbabay-babay diri sa akong luyo sana all na fans ay natural kay vlogger na gud kuno hay ta vlogger nga way angay aw so bitaw guys no lingaw-lingaw ra to guys so diha guys wala pa data kakaon di ano kay gasuy-suroy pag gyud ko daga video bro nagpahimulos lang ko video minga mintras wala pa ko kakaon kay wala pa man nakauman akong partner so ako pa nagpaabuton siya nga makauman kay parang makakuan gyud ko dito makakonsentrate gyud ko kaon balag daghanon kay nako kuha ako nay bahala sa akong kanon kay katog yung puro unod atong pilion kay suraban biata ang mga og kani pud ako ang isa ka dalaga guys no parehag gyud mi anim puro ulawon pero ako pagkaon na di ko magulaw-ulaw bahalag dagan ang nasulod sa akong plato kaon gyud ko bahalag nay naglantaw kaon na bitaw na pero nagdepende ra pud na sa gasto guys og dako nga gasto so di pud ta mo kaon og banat na pero gamay og gasto di pud ta pataka og kaon kay ang uban dili na pud na sila kakaon og daday no man na day tag kaon mo nang galingkod-lingkod ta dia kay murag relax bagay na busog man kay ta kinsa may dili mabusog ato nga dako man kay hiwa kung gikuha ka yung unod dapit nang liog ba di ba banto kay nagunod mao gitong gikuha dako kay murag mga media kilo siguro to nya lahi pa tong mga gagmay nga unod-unod nya napay kanon so napay mga seafoods og mga laman loob basta wala jud lagi na ko nahurutanan kay dagan-dagan na to so akong giuli sa balay og dia guys no nagsantayan gyud sila lingkod sa mga bangko kay nangabusog naman og dia po no nakita man ako kumpare so ako dayon siyang giduol kay nagasabot man gud mi ana gatsat man sa kuha nga magtagay mi sa ila dito din mag-video kay po dia po no ako po na siyang giagda nga kay na po na ko siya nga pagkaon pre balag din na akong gasto basta giagda po na ko siya kay kumpare ko na nako tino di ano di lang siya akong kumpare kun dili ang kanang mga kauban ako dia mga kumare nako dia o mga kumpare so nalami gigisabutan dia kay mato lagi mi sa ila kay mag-video kay din mga anta pero dili ko magbuntag dito sa ila kun dili muli ko og balay.